सर असो एक इशू चलता हाय सेकंडरीची स्कूल गेम्स कित्याक एकेडॅमीक इयर ऑलरेडी काबार जाल्ले आनी स्कूल गेम्स अजून कंप्लीट जावंक ना म्हणून थोडे मातशे इशू सोशल मिडियाचेर आनी अशें तो सोशल मिडियाचेर एक व्हिडिओ म्हाकाय कोणी धाडिल्लो आनी जेन्ना हांवें आयकलो आनी तो पळयलो टोटली मिसइन्फॉर्मेशन तातूंत थोडेशें म्हाका दिसलें आनी थोडेशें तातूंत मिसइन्फॉर्मेशन आशिल्लें सो जस्ट एक हांव ते व्हिडिओचेर कमेंट असो किंवा रिप्लाय असो दिना हांव एज अ डायरेक्टर स्पोर्ट्स जेन्ना तुमी म्हाका विचारतात की गेम्स कश्यो करता एक समजोवपा खातीर एक जस्ट एक इन्फॉर्मेशन सो दॅट एवरीबडी अंडरस्टँड्स वॉट इट इज स्कूल गेम्स ज्यो आसात स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया आमच्या गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या अंडर जे स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया आसा ताच्याच माध्यमांतल्यान पयलीं स्टेट लेवल गेम्स जातात आनी स्टेट लेवल गेम्स जाता आसतनाच कितल्योश्यो टिमी ह्या वर्सा हांवें मोर दॅन 56 टीम्स वेगळे वेगळे डिसिप्लिन्स जातले ऑलरेडी दिल्ली वचून खेळून आयले भुरगीं आतां रिगार्डींग स्कूल गेम जे तुमी म्हणटात की डिले जालो ताका एक समजून घेवपाचें आसा आमी एक गेम खेळयनात मोर दॅन 36 डिसिप्लिन्स ज्यो गेमी आसात आनी फक्त अंडर 14 अंडर 17 अंडर 19 प्लस तालुका लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल म्हणटकीर ह्यो फक्त एक गेम एक थरयलो दीस आनी अशें जायना गोंयांत नॉर्थ गोवा सावथ गोवा वेगळी वेगळी स्कूल्स आसात गव्हर्मेंट स्कूल एडेड स्कूल्स आसात आतां जाता कितें आतां किंवा जेन्ना हांवें चार्ज घेतलो हांवें पळयलो की एक शेड्यूल आतां जर फुडल्या वर्सा पळयत न्ही तुमी जाल्यार रायट फ्रॉम 1 एप्रील की 31 जानेवारी नंतर खंयचीच गेम जावपा ना हेचो हांवें एक शेड्यूल पळयला की फायनल ज्यो आसा 31 जानेवारी पर्यंत जावपाक जाय हे वर्साचो इशू जो आशिल्लो की फाटल्या वर्सा कांय सगळ्योच गेमी स्टेट लेवलाक सोंपतात अश्यो ना ओके ताजी वेगळी वेगळी कारणां आशिल्लीं ती हांवें स्टडी करून काडली 4 म्हयने आमच्या पावसान वता म्हळ्यार आवटडोर ज्यो गेमी आसात त्यो तूं घेवंक शकना कांय फुटबॉल सोडले जाल्यार बाकीच्यो खंयचीच गेमी आसात घेवपाक मेळना हे वर्सा 2 इशू जाले तुमकां खबर आसतलें स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट अलोन हें सगळें करना स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट लागता एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचो हेल्प आतां भुरग्यांचे एग्जाम शेड्यूल एज्युकेशन डिपार्टमेंट आनी आमी हे सगळे कॉर्डिनेटेड एफर्ट्स घेवन कंप्लीट करपाक आमकां मदत लागता म्हणजे एक जर तालुका लेवल एक गेम जाली ना जाल्यार बाकीच्या तालुक्यांतल्यो सोंपल्यो जाल्यार सुद्दां डिस्ट्रिक्ट लेवल उरता की एक तालुक्यांतल्यान एक टीम येवपाची उरता डिस्ट्रिक्ट लेवलाक ती डिस्ट्रिक्ट लेवल जर एक टीम पावली ना जाल्यार फुडें डिले जाता आतां जर तुमी पळयशात एक एज्युकेशन सिस्टम कशें आसा की प्रत्येक बोर्ड आसात लायक फॉर एग्जांपल तुमी पळयशात फोंडा स्कूल असो तांचे एक एग्जाम एक टायम आसता मडगांव आसत जाल्यार तांचो आनी एक टायम म्हळ्यार वेगळे वेगळे ज्यो स्कूल कॉम्प्लेक्सीस आसात किंवा अदरवायज तांचो प्रत्येकाची गेम एकाच टायमार एकाच टायमार एग्जाम जायना हाका लागून खूब वेळा स्कुलां स्वता रिक्वेस्ट करता की आमचो जो शेड्यूल आसा ते हालयतात की आमच्या ह्या वेळार दवरूं नाकात मातशें फुडें अशें करता करता जो शेड्यूल आसा तो हालत वता आनी हेका लागून प्रत्येकाक सांबाळून घेता आसतना गेमींचो फाटीं फुडें ताचो शेड्यूल जाता तिसरी गोश्ट जी आतां हे तुमी जे विचारताले पळय की एग्जाम एकाडेमीक इयर सोंपलें आनी एग्जाम जालें हाजो थोडोसो संदर्भ तुमचे मदेन पावोवपाक म्हाका जावपाक जाय कारण गोवा बोर्ड आनी आमचें उलोवप जालें आमची बसका जाली आनी आमी ठरयलें की गोवा बोर्डाच्यो कांय एग्जामी ज्यो आशिल्ल्यो त्यो प्रिपोन जाल्यात तुमकां ह्या खातीर खबर आसपाक जाय की ज्यो एग्जाम्स मागीर जावपाच्यो ताचे प्रमाणे आमी जो शेड्यूल आशिल्लो त्यो थोड्यो एग्जामी प्रिपोन जाल्यो NEP म्हणात किंवा तांचे जे एकाडेमीक इयर सुरू जावपाक जाय किंवा ताजें प्लॅनिंग आसा ताचे खातीर त्यो थोड्यो प्रिपोन जाल्यो आमी कितें ठरयलें की गोवा बोर्डान आमकां रिक्वेस्ट केली की आमी तांकां रिक्वेस्ट केली आमचें लेटर तांकां गेल्लें आसा की ऑल्दो तुमी कांय एक परते व्हिडिओंतल्यान कितें जालें की भुरग्यांचे एग्जामीच्या टायमार खेळयले म्हणून भुरग्यांचे 12वीच्यो एग्जाम केन्ना सोंपल्यो ते घरा आशिल्ले सो तांच्यो गेमी ज्यो उरिल्ल्यो मे बी स्टेट लेवला वयल्यो बिकॉज ऑफ एग्जाम्स प्रिपोनींग म्हणात किंवा एग्जाम शेड्यूल जो आसलो किंवा बाकीच्या असोसिएशनांचो जो एग्जाम शेड्यूल आशिल्लो तो वेगळो वेगळो आशिल्लो आमी सांगलें की 21 तारखेर तांचो रिजल्ट आशिल्लो 21 तारखेर रिजल्ट जावन 31 तारीख पर्यंत जर खंयच्यो गेमी जर कंडक्ट जाल्यो 26 तारीख 27 18 अजून चालू आसात तांचे जर मार्क्स भुरग्यांचे जो भुरगो जर खेळ्ळो आनी जिखले आनी जर ताका ते मार्क्स थंय एड करपाक जाय तांकां मदत जावची म्हणून ते आमी एक लेटर बरयल्लें की 31 तारीख पर्यंत ज्यो गेमी कंडक्ट केल्ल्यो ते भुरग्याक जर स्पोर्ट्स मार्क्स जाय जाल्यार ते ताका दिवचे आतां स्पोर्ट्स मार्क्स सगळे भुरग्यांक दिनात ते कोणाक जाका गरज आसा जाका एकाडेमिकली गरज आसा तांकां हे स्पोर्ट्स मार्क्स एड केले वता सो असो भुरगो खंयचोच भुरगो उरचो न्ही जो खेळा ताजी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर्यंत गेम जाल्ली किंवा स्टेट लेवल पर्यंत जाल्ली आनी फक्त फायनल उरिल्ली खेळपाचो ती फायनल खेळून ते मार्क्स ताका मेळचो होच एक हेतू आशिल्लो आनी ते प्लॅनिंग केल्लें
आतां एज फार एज एकाडमीक प्लॅनिंग फुडल्या वर्साच्यान कशें आसतलें की एकूच एग्जाम डेट एकूच एग्जाम शेड्यूल आसतलो NEPच्या अंडर जर तुमी पळयशात जाल्यार आमकां डिपार्टमेंटाक प्लॅनिंग करपाक बऱ्याक पडटलें की खंयचेय टायमार हो एग्जाम शेड्यूल ओके जून म्हयन्याची ही एग्जाम आसा थंय आमी गेमी घेवचे ना किंवा ऑक्टोबरान तांचो एग्जाम आसा गेमी घेवचे सो आमकां पुराय वर्सभर खबर आसतलें एज्युकेशन डिपार्टमेंटा कडल्यान की हे टायमार तांच्यो एग्जाम शेड्यूल आसता एग्जाम तांचे कंडक्ट करपाक ते टायमार गेमी घेवचे ना सो म्हाकाय कितें जातलें डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्साक की वर्सभर प्लॅनिंगाक मदत जातली आनी आय कॅन एश्युअर यू हांवें पुराय हाजी आढावो घेवन 1 एप्रील ते 31 जानेवारी पर्यंत किंवा इवन म्हाजो 31 डिसेंबर पर्यंत हाज्या नंतर खंयचीच फायनल जावचें ना जेणे करून तो शेड्यूल हालचो ना फुडल्या वर्साचो आनी वी वील सीट टुगेदर एज्युकेशन डिपार्टमेंट आमी इवन गरज पडल्या जाल्यार वी ऑल्सो हॅव गोवा बोर्डाचे कडेन बसून की आमी जो शेड्यूल दिला स्पोर्ट्साचो तुमच्या कॉर्डिनेशनान तो फायनल धरपाक जाय कारण खूब वेळार लॅटरां बरयतात की आमची हायर सेकंडरीचो आनी कितें कार्यक्रम आसा आमी पार्टिसिपेट करूं शकना सो अशे जे इश्यूज आसात ते एकाद वेळ कळनात पूण आमकां खबर आसा खुबशे वेळार ते येतात आमचे कडेन डिस्कस करपाक की सर मातसो शेड्यूल फुडें व्हर जायना अशें करून ते शेड्यूल घालतात आनी हे वेळार जो खंयच्याच भुरग्याक ताजे एग्जाम अफेक्ट करून कोणाक खेळूना खंयच्याच भुरग्याक ताजी एग्जामाचो पेपर फाल्यां आसा किंवा आयज गेम खेळटा अशें जावना तांचे एग्जाम बरेच पयलीं सोंपिल्ल्यो फक्त हो गोवा बोर्डाचो आनी आमचो जो एक डिस्कशन जावन आमी भुरग्यांच्या भलायके खातीर घेतिल्लो तो डिसिजन की जे भुरगे जिखतात तांचे मार्क्स तांकां ते एड करचे अशें सो जायते डिसिप्लीन जर वचत जाल्यार स्टेट हे फायनल जावंक ना पूण तुमी डिपार्टमेंटान नॅशनलाक भुरग्यांक धाडले विदावट अ स्टेट ना तुमकां ओके हाजेर एक समजुपाची गोश्ट आसा स्टेट जिखलो हाजो अर्थ अशें न्ही की SGFIक वचपाक आमी तशें डायरेक्ट ते रिजल्टाचेर धाडटा अशें ना स्टेटाचो परत ट्रायल जातात केन्नाय जेन्ना गेम धाडटात SGFI तुमकां खबर आसपाक जाय SGFI स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया म्हणटकीर हांगा पार्टिसिपेट केल्लो भुरगो किंवा हांगा जिखून आयिल्लो भुरग्याक फॉर्म 4 इशू केलो वतात आनी त्या फॉर्म 4च्या आदाराचेर तो गव्हर्मेंट जॉबान आज सरकारान जे एक रिजर्वेशन केल्लें आसा 4% रिजर्वेशन फॉर स्पोर्ट्स पर्सन कोटा फॉर ऑल डिपार्टमेंट वन इज फॉर SGFI सेकंड इज फॉर नॅशनल आतां हातून जाता आसतना त्या भुरग्यांची अशें न्ही की स्कूल गेम जावना म्हूण धाडपाक मेळना अशें ना ट्रायल्स आर कंडक्टेड फॉर SGFI आनी SGFI ट्रायल पेपर आउट करून डिटेल ट्रायल जाता त्या ट्रायलान सिलेक्ट केल्ले भुरगे मागीर SGFI ना अशें न्ही की स्टेट जावना म्हूण धाडपाक मेळना अशें ना कारण तांचो शेड्यूल SGFIचो आमच्या शेड्युलाक रावना स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया सो तांचे शेड्यूल आमी ट्रायल वेगळी ट्रायल कंडक्ट करता थंयचे भुरगे SGFIक वता म्हणून खंयचोच भुरगो स्टेट फायनल जाली ना किंवा डिस्ट्रिक्ट जाली ना म्हणून दिल्ली धाडपाक ना किंवा बाकी कडेन धाडपाक ना अशें जायना तांकां धाडचेंच पडटा आमी सेपरेट ट्रायल कंडक्ट करतात आनी त्या भुरग्यांक ऑपोजिटा की नॅशनल लेवलाक तुमी खेळचे आनी कितलेशे भुरगे स्विमिंगान तर कितलीं मेडलां आयल्यात वेगळे वेगळे वेट लिफ्टिंगाक म्हणून बाकीच्या गेमींनी कितलींशीं मेडलां भुरग्यांनी हाडल्या आनी ते पार्टिसिपेट जावन आयल्या मोर दॅन 56 डिसिप्लिन्स टीम्स हॅव सेंड फॉर SGFI हो म्हजो डेटा हाजे कडेन आसा आनी आय कॅन गिव इट टू यू अशें न्ही की 56 टिमी धाडप एका वर्साक इज नॉट अ इजी टास्क तांचो ट्रॅवल प्लॅन तांचो अरेंजमेंट तांचें टिकेट बुकींग सगळें करून तांकां धाडलां आनी विदावट एनी कंप्लेंट्स आमी तांकां धाडला पेरंट्साचो तितलोच आमकां सपोर्ट मेळ्ळा असोसिएशनाक हांगा लागना ह्या स्कूल गेम्स असोसिएशन लागना फक्त पेरंट आमी आनी स्कूल तांच्या असोसिएशनान आमी हें करतात आनी 50 जास्त टिमी धाडप हें सोंपें गोश्ट न्ही आमी सगळे कॉर्डिनेटेड एफर्ट घेवन धाडले थँक्यू कित्याक